Hello everyone, welcome back to our channel. This is second semester Odia Honors Core 3 exam. તમે ટॉप କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଯଦି ଟॉप କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ତମ ପାଇଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନି, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ତାପରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଓକେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ବାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଫାଇନାଲ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଓକେ, कोर 3 ऑल यूनिट्स रो फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन जोटा कि एनईपी अनुसार बहुत इंपोर्टेंट अच्छे। ओके, और फ्री नोट्स पीडीएफ तक थिले टेलीग्राम चैनल जॉइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड कर देछि, लिंक क्लिक कर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर पेबो, फ्री नोट्स पीडीएफ पाइ परबो। आशा करछु वीडियो टी तम मनक पे बहुत हेल्पफुल हबो। तुम फ्रेंड मानक सहित शेयर कर, तुम हेल्पफुल हेबो सहित तुम फ्रेंड माने हेल्पफुल हो पारे। चलो देखिए क्वेश्चन कौन अच्छे, डेरी न करके चलो जल्दी जल्दी देखा। फर्स्ट देखो यूनिट वन रो क्वेश्चन कौन अच्छे। फर्स्ट देखिए चर्चा गीतिका। ओके, यूनिट वन रो चर्चा गीतिकार क्वेश्चन देखिए कौन अच्छे ना। चर्चा गीतिकार प्रतिफलित तत्कालीन ओडिशार सामाजिक जीवनचर्यार एक चित्र प्रदान कर। ओके, चर्चा गीतिकार प्रतिफलित तत्कालीन ओडिशार सामाजिक जीवनचर्यार एक चित्र प्रदान कर। चित्र आंकिबनी एग्जाम रे हैला, चित्र कथा मु कहूनी। चित्र माने संपूर्ण भाव आलोचना करने कहुए, विस्तृत भाव लिखापी कहुई। तुम चित्र भितर किसी आंकीदबनी, बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला, ओडिया भाषा और साहित्यर आदि रूप भाव चर्चा गीतिकार साहित्यिक विभव गुड़िक आलोचना कर। ओडिया भाषा और साहित्यर, ओडिया भाषार और ओडिया साहित्यर आदि रूप, जो विभिन्न रूप रही, विभिन्न रूप भाव चर्चा गीतिकार साहित्यिक विभव है साहित्यिक प्रकार भेद गुड़िक विषय आलोचना करने कहुई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी, चर्चा साहित्य बौद्ध सहजया धर्म दर्शन और साधना पद्धतिर वैशिष्ट्य दर्शन। चर्चा साहित्य चर्चा गीतिका साहित्य बौद्ध सहजया धर्म दर्शन और तार साधनार पद्धति पद्धतिर वैशिष्ट्य विषय लिखापी कहुई। बुझेगा, एतिकी तुम ये तीन तुम चर्चा गीतिकार क्वेश्चन। देन आम देख नाथ साहित्य। ओके, आसला नाथ साहित्य मात्र 2टा लंग क्वेश्चन अच्छे सिलेक्शन। ओडिशा रे नाथ धर्म प्रभाव एवं नाथ साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि आलोचना कर। ओडिशा नाथ धर्म प्रभाव आलोचना करने सहित नाथ साहित्यर सामाजिक पृष्ठभूमि आलोचना करने कहुई। और हाँ पे कही दूचे, यहाँ 8 मार्क्स 5 मार्क्स बोथ। ओके, ये 8 मार्क्स 5 मार्क्स टोटाली तुम कवर हो। 5 मार्क्स अलग पढ़ा पड़ो ना 8 मार्क्स अलग पढ़ा पड़ो। ओके, फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन में 8 मार्क्स 5 मार्क्स बोथ कंप्लीट हो। 2 मार्क्स सिलेक्शन और 1 मार्क्स सिलेक्शन पर देदेवी एग्जाम बेलू देवी। ओके, 2 मार्क 1 मार्क सिलेक्शन पाई पड़ते मुझे चैनल को एवं सब्सक्राइब करदेव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला, नाथ साहित्य प्रमुख ग्रंथ गुड़िकर परिचय दे यार साहित्यिक मूल्य निरूपण कर। ओके, नाथ साहित्यर ये जो 2टा क्वेश्चन देना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाथ साहित्यर प्रमुख ग्रंथ जो रही विभिन्न प्रकार बही गुड़िकर परिचय देकी तार साहित्यिक मूल्य को निरूपण करने कहुई। देन आम देखा यूनिट 2। यूनिट 2 रे कौन ना सारल साहित्य। ओके, यूनिट 2 अच्छी सारला साहित्य। तार देखिए सिलेक्शन क्वेश्चन कौन अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे, सारला महाभारत रे प्रतिफलित तत्कालीन ओडिशार सामाजिक चित्र संपर्क में आलोचना कर। सारला महाभारत जान ओडिया महाभारत किए लिखिले ना सारला दास। सारला दास जो लिखिले सारला महाभारत रे प्रतिफलित तत्कालीन ओडिशार सामाजिक चित्र संपर्क में आलोचना करने कहुई। ओडिशार सामाजिक जो जीवन थिला से संपर्क में आलोचना करने कहुई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला, ओडिया संस्कृति और जगन्नाथ चेतन विकास रे सारल साहित्य सांस्कृतिक मूल्य निरूपण कर। ओडिया संस्कृति और जगन्नाथ चेतना आमर जान इष्टदेव के जगन्नाथ 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 से ही आमर सबकि आमर ओडिया मानक श्रेष्ठ भगवान के जगन्नाथ। ओडिया संस्कृति और जगन्नाथ चेतनार विकास रे सारल साहित्यर सांस्कृतिक मूल्य निरूपण करने कहुई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला, व्यासदेव संस्कृत महाभारतर
ଏକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଏକ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ ମହାକାବ୍ୟ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସମୀକ୍ଷା କର। ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଥିଲା ସେଟା ଏକ ଅନୁବାଦ ନଥିଲା ବରଂ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ମହାଭାରତ ଏକ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆର ମହାକାବ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ରହିଲା, ଏହି ଉକ୍ତିଟା ହେଲା ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ରହିଲା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉକ୍ତିଟିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ବା ଏଇ ଉକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଓ ସାମରିକ ଚିତ୍ର ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ରୂପାୟିତ ବୁଝ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା କିଏ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ହେଲା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ସାମରିକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି, କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3। ୟୁନିଟ୍ 3 କ'ଣ ଅଛି ନା ବଳରାମ ଦାସ। ଓକେ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଛ? ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ତାର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହାପୁରୁଷ କିଏ ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି। ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିରୂପଣ କର। ବଳରାମ ଦାସ ଜାଣିଛ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କୋଉ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛ? ଅତି ବଡ଼ି। ହେଲା, ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆକଳନ କର। ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସାମାଜିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ବଳରାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତି ଆଧାରରେ ବୁଝ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ବଳରାମ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତି ଆଧାରରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଠି ସରିଗଲା ତମର ୟୁନିଟ୍ 3। ଦେନ୍ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4ର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ କାହାର ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ହେଲା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ ଆଲୋଚନା କର। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥର ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭକ୍ତ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଦାନ ନିରୂପଣ କର। ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଆଉ ନାଥ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭକ୍ତ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଦାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଚାର କର। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କାବ୍ୟକୃତି କୋଉଟା ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।
देन लास्ट क्वेश्चन अनंत दासंकर पंचसखा जुगर अन्यतम साधक शिशु अनंत दासंक जीवनी और तांकर सारस्वत कृति हेतु उदय भागवतर वैशिष्ट्य आलोचना कर। पंचसखा जुगर जो रहिले साधक किए ना शिशु अनंत दास तांकर जीवनी विषय आलोचना करने कहुई सारस्वत कृति जोटा कि हेतु उदय भागवत है हेतु उदय भागवतर वैशिष्ट्य विषय लिखापी कहुई। हाँ पंचसखा किए जान तो आम जो यूनिट 3 यूनिट 4 जो सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कशन कले से जो 5 जन रही से पंचसखा बोली कहुए किए ना बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास जशवंत दास और रही अनंत दास। ओके यही 5 जन को कौन कहुए ना पंचसखा बोली कहुए तांकर जो जुग थिला तांकर जो समय थिला से जो समय रे सब ग्रंथ सब रचना करते से समय को पंचसखा जुग बोली कहा जाउथिला। बुझीला एतिकी तमर थिला सिलेक्शन क्वेश्चन कोड 3 रो लॉन्ग क्वेश्चन फाइनल सिलेक्शन। ओके आर फ्री नोट्स पीडीएफ तक थिले टेलीग्राम चैनल जॉइन करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर देछि लिंक क्लिक करके जॉइन कर पारिबो। वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर करके बिल्कुल भी भूलबनी। नेक्स्ट सिलेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर पे हम चैनल सब्सक्राइब करो। 2 मार्क और 1 मार्क सिलेक्शन पे हम चैनल सब्सक्राइब करो और आंसर कोड पाइबो ना प्लेलिस्ट। ओके प्लस सेकेंड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स गोटे प्लेलिस्ट अच्छी से प्लेलिस्ट को तुम गला कोड 3 और कोड 4 है किसटा लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड कर दिया से सब तुम पाइज जदि भी दरकार से सब तुम पाऊन तो मत कमेंट जनाओ मु तार लिंक प्रोवाइड करदेवी। ओके